Dino the Remix. Halo guys, kembali lagi bersama saya Demoni Official. Kali ini saya tidak akan membagikan backsound quotes Free Fire lagi ya, tapi melainkan saya akan membagikan sound effect yang biasa digunakan para YouTuber. Tapi sebelumnya kalian yang belum subscribe channel ini segera subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung melihat videonya aja. Enjoy. What the fuck? What the fuck was that? Help me! Help me! Nigga! Oh, no. Look at the top of his head. Why are you running? Why are you running?